ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି ବିଜେପି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ଆଶା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ତ କଂଗ୍ରେସ ଆଉ ବିଜେଡି ଆସିବା। ଆଏ କି ଆସ୍ଥା ତାଙ୍କର ଅଛି ଏଇ ଯୋଉ କମିଂ ଆସିବନି ଏ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଭୋଟ ଗୋଟାଏ ଯୋଡ଼ା ଭୋଟ ନେଇଗଲେ ମେଞ୍ଚେ ଲେଖା ଧରେଇ ଦେଲେ ଆଉ ଏ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଜିତିବୁ ଅର୍ବାନରେ ଜିତିବୁ म्युनिसिपालिटी चेयरमैन जितबू मेयर जितबू एमएलए जितबू एमपी जितबू प्राइम मिनिस्टर हम राहुल गांधी भक्त दास मुख्यमंत्री कौटी आ आदर्श बेपार मो बोपा कि आदर्श लोक जाए भोट देदेले लज्जा ना रमेश जेना ए कि प्रतिशोध कहार नबे तुम 10 वर्ष लाइच तुम कौन कहा उठेच सी किए सी किए पार्टी हुईप कर तेमे नदे तुमको पचारि था ना शुआई पानी पियाई था